No unnecessary PvP guys, yung mga stragglers. Food buff guys. Ano food buff, tayo? Food buff. Stick tayo sa mechanics, sa objectives. Food buff, food buff. Madali ba dumaan dito sa likod? Parang ang tagal ko kasi nung ikot ko. Sa likod nga na ako Baka dadaan eh. malay. Sa likod na ako dadaan. Mabilis Sarap ba? Sa may dumadaan parang eh, gilid, ipit ako parang eh. ang tagal nung ikot. Ako din. Naipit ako sa harap. Taray ko. Ganda yung kanila. Dito ka sa may dito sa may pader na to. Oh, see, dumarami na sila oh. Galing min yan. Oo, nagtawag na yan. Magtawag nga. Magpapasukan yung mga yan. Kasi alam nila. Uy, game na! Tap ha? Tap. Gagi, nagtap ka? Ay, tap ba to? Yung Tap sila. Ikaw mo ano ko. Ayan sila wa. Wag muna. Guys, tipirin natin yung fan coins. Wag yung Big pull ako, 1K yung Wala, bawas ako. Baba siya. Ito lang HP. Baba. Pahil ako. Hindi ko Meron, makita meron. yung HP. Ay, sa akin, hindi ko makita. May tumarget sa akin, di ko kita. What the fuck? I'm in the tower ha, the tower. Heavy tap, heavy tap. Sir, patay kami siya. Guys, bulwark. Nasa bulwark Edit ako. up, ah. Nakasakay kami ni Charlotte. Bulwark. Nakasakay kami ni Charlotte. may pull, anyone? Sige lang, bababa ako pag marami ng tao. Sige, bababa ako. 3, Na, big pull. Matay ako agad, gago. Kakababa ko lang, patay agad. Oh no, it's feeling ko ano na to. Magpupula ko sa backline nila in 3, 2, 1, go. Dito na. Bakain guys, follow. hindi ko nakikita sila. Na counter pull kami. Sila ko, big sila ko. Nagkabayo ako. Yeah, may big pull din ako ha. Okay, big pull. 3, 2, 1. To, big pull. Guys, follow guys. Sa backline. Tangina din nakagalaw. Any healer? Okay na. Pull out. Tayo ng pull to. Kabayo guys, kabayo. Wala kasi Kabayo, sila. kabayo. Heavy top sila. I-baited nyo nga to. Heavy tap din. Harap nyo yung bulwark. Sino hawak? Nasa baba ko ha. Iharap nyo yung bulwark guys. Walang Siya diba, may bulwark guys. Hindi na ako makapasok, hindi na ako matas. Paano iharap? May pull, anyone? ASD. May arrow dyan. Hindi makasakay? Hindi ako makasakay. Everybody, float up guys. May pupul sila sa likod ha. Float up. Go. Kabayo ko. Ito, pulling, backline. Thank you. Ito. Listen ha, go. Pula. Guys, follow. Napula na ako. Follow guys. Sino palap ako? Like kay Rush guys, tingin kay Rush. Boss yan, boss. Kabayo. Mid. Pa-right ng bulwark, isa sa mid. Nice one. Guys, isa sa mid, please. Guys, please, isa sa mid. D3 mid. Sa mid. Isa. Ano pa dito, Rhea? 3 persons pa dito. Ay, 3 teams, by the way. Ako, nakasakay na ako sa mid. Okay. Ako, dito na lang ako. Wait lang. Nakatay ako. Hindi na ako. Hindi ako sanay po. Padat ang gap. Wala, patay. Pwede lang sumakay sa bulwark. Malapit na masira. Sige lang. Hold nyo lang. Game, matagal pa yan. Basta may nakasakay. Kung sino malapit. Ready. Wala, ready. In 3, Wala pa ako. Malapit na mag-jungle. Float out, guys. At na bulwark, big pull. Okay, big heal. 40 seconds yung ano. May rat sa bottom. Look. Big pull. Follow. Nice one. Push. Jungle, guys. Jungle now. Boss. Boss stop. Tapos guys. Ay, doon ka na. Boss. Sa boss ka na. Boss stop. Jungle death team, jungle death. Okay. Jungle death.
May chicken. Walang chicken. Ewan ko. Hindi ako nakapag-chicken ah. Okay. Patay ang gas boss, patay ang gas boss, patay ang gas boss. Okay, nice one. Yan. Nice. Nice one. Jungle. Okay. Ano yung ano, guys? Yes, nakuha. Kuha. Nakuha. Nice. Nakuha na ako. Tap ulit naman. Tapos jungle. Hindi natin nakuha yung one. Ulit guys, tap ulit. Huwag po kari guys. Tap. May rat sa ano ah. Sabot. Yeah. Hindi, isang tao lang yan. Okay lang yan. Big pull ako ah. Big pull ako sa pa. Isang dev team. Sa backline. Big pull. Oh no. Okay, wala nang top. Move to mid now, everybody. Move to mid now. Mid. Disengage. Di makaalis. Gigi, di makalis. Try. Putik na yan. Na ano, naging Mid. Hindi, kahit na. Ka-cancel. Alis, how? Alis ka, oh. Hindi makaalis Hindi yan. ako makalis eh. Naipit. But try nyo lang. Oh, sakay na ako. Di pa kaya na. Sakay na. Sakay nyo na agad. Tatlo na kami. Mamaya ka mag-pull sa bulwark ah. Ilan tao dyan? Ito Kami na. yan. Death mid. Pull sa bulwark. Ayan, na-pull yung bulwark Sige, ah. sige. Okay, we pull count 3, 2, 1. Okay, ready guys ha? Yes. Poppy flute. Nice. Ubos. Giling. Go. Gago, nagsusword wave yung tao. Antagin sila ha. Go. Ay. Okay. Okay. Isa na lang yan. Sila. Kamit ako sa bot, guys. Oh. Dito. Baba muna dito. Dito. D1, D3. Dito kami. D1, pwede kayo sumama sa attack ha. Pwede kayo sumama sa attack. D2, death bot. D3 mid lang muna. Blooming stone nun. Sige, pwede na. D3 attack din kayo. Dito death bottom rather, sorry. Wala akong nakikitang Dito kalaban. bot. Pero ang dami sa paligid. Sa mapa. Oo, ako man. Wala akong nakikita. Grabe. Push nyo yung mid. Puro ka ano lang. Kayo Tara, lang. tayo, Kayo D1. lang. Mid tayo. Para split Mid sila. ako. Go. Ang dami sa platform guys. Ari mo. Nakaya hindi ako makaalis. Nasa Big taas pulling pala. dito. Dito lang dapat ang nasa baba ah. May nakikita akong D1 na nasa 10 baba. person sa ano under the platform. Basing ako. Yes. Baba ng platform. Ang dami sa baba ng Isang platform. platform. Ito, Yes. sa tower. Dito, bot lang ah. Hold the bot. Lamang tayo sa tower ah. Guys, Nasa mid na balik sila, ang tayo. dami, ah. Balik mo na lang. Mid. All mid. Join. Sakay, isa pa. Papa-heal please. Ready, bugtuli sila ha. Guys, sakay. Shield. Sakay kayo. Sino ba? Diwag, balik. Pulling. Kompleto na yun. Pulling, guys. Palop. Palap na. Nice. Yan. Boss. Wipe out. Boss, nice. Nasa dulo. Kill. Slow push lang. May magpupush sa bot, dalawa. Okay. Dito baba ulit ah. Dito. Bot. 1 minute before jungle, guys. Okay. Pahil. Thank you. Baban ako. Bigil ako. What the hell? 40 seconds ha. Back to blue guys. Lapit sa blue. Fall back ng konti. Malalim na kayo dyan. Malalim. Dito natin sila laban sa bulwark. Baka may buffs 20 tayo. seconds jungle guys ha. 20 seconds Pahil. Sorry. Nasa choke point tayo ha. Nasa choke point tayo guys. Mag-ingat. Oy, pasok. Ay, ano pala, jungle na lang pala. Jungle guys. Jungle. Pwesto. Resto days na, jungle ha. Pwesto na, Meron na guys. dito sa dilaw ah. Jungle na guys ha. Float out. Nasa Enjan, jungle ako mamaya, Sorry. sa first stack. Pagkatapos nito, Enjan, priority mo yung kalaban na Busy yata si Rick. Alam, Ano ba yun? Sorry. parang ano, lag. Ata si Riz. Ginagalaw ko. Walang yan. Kaya mo yan. Partida daw yung partida. partida. Putik.
Marunong yan, flat yan, flat. 2K versus 1.5 lang yan rin. Nakakamiss yung game daw, guys. Lagi din Nice ako. lang. Mag- Okay, okay lang. Tay, Okay. Sport, Nice sport try, sila daw. nice try. Ano? Okay. May mga naka-invade ah. Jungle, 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 jungle. Jungle guys, jungle. Patayin natin yung nag-i-invade, oh. Ito dito ah. Guys, wag na kayo mag-engage sa unnecessary fights, ha? Uy, guys, pakayat naman sa Go jungle. back to blue mid, blue mid, blue mid, blue mid. Kami dito sa Nabaki jungle, oh. lang. Dalawa lang kami ni Rush. Out na dyan yung Ano naman napatay na yung yan? Jack. Gago, Out na, out na. Huwag na kayo pag ano, Out na sa mid. Wag na kayo mag-fight Tara na, dyan. tara. Balik. Mid. Ang Kaya dami tayo sa nahuli ano. Dahil pa. Backline nila. Sakay. Bulwark. Ah. Nakasakay na to. May shield ako ah. Ano? Sige, may pula ko ah. Ito sa backline nila, tinitignan ko. Pinapalapit ko lang silang konti. Chill. Split out. Basta big ball CD ha. ako, CD. Big pulling na to ah. Nag-pull din sila, Yes, nag-pull din yes, sila. yes, go. Ito, pulling, ayan ah. Pulling. Palo-uping. Nag-pull din sila, nag-pull din sila. Pull up. Pa-up ko, pwede. Napul ako. Pahil pa, pareso. Good. Bus. Pareso pa, meron. Wala. Si akin. Nabuhay na. Pahil. Dito, baba ulit. Dito, tatlo sa dito. Baba ulit, please. Thank you sa nag-heal. Ay, sa nag-up. Wala na sila dito, nakamunti na sa mid ah. Meron Baba. Meron sa bot. Baba. Tara. Meron dito sa roof. D3, sama kayo. Sama muna kayo sa baba. Def. Prio def. Tayo daw, D3, dep. Tara, andito na ako. Unahin nyo to yung ano, name nyo sa likod do. Pullback na muna. Grabe ang lag Patayan. ko. Ito yung Ay. Oy, yung mid. lim. Merong ano. Ito. Nasa mid din sila. Mid bulwark Nice. Meron ano. Nasa platform na sila. Mid na yan man. Saan ko punta, boy? Split out. Guys, Mag-heavy split out. sila. Ride the bulwark. Wala, hindi na makasakay. Guys. Pulling. Follow Stop ako kay Rai. Papalap ako garay. Follow up din ako dito. Ubus na to. Wala patay. Oh, shit. Ba't ang lambot ko? O tayo na, grabe naman yung silence. Go. Push na guys. Sino nasa bot? May dalawa ta sa bot. Yes. Dito ako sa bulwark. Dito. Patay na naman ako. Tatlo laban sa bot. Backline, guys. Backline. Look at backline. Yan, nasa backline ako. Okay. Bakit ako? Push na everybody. Push. Slow push, guys. Slow push. Back na. Mid red now. Go mid red. Dito yung baba. Dito. May nakikita ako mga dito na nasa mid. Magbibigil ako. Pushing bottom na guys. May magpupush tatlo. May tao na, Backline na mga. D3 bot. Sige, wait lang. D3 bot. Def bot. Running Down naman. Rai, Def 3? Okay, Def 3. Yes, antayin sila. Thank you. Does anyone have? Thank you. Pahil ako. Jungle guys, jungle na. Dito. Okay. Jungle na. Dito na daw mo, jungle na dito. Mamatay na ako. Patay ako. Mamatay na kami. Dami. Gago. Naku, yung sa kabila. Baba ulit. Mid and bot ulit. Sa mid, heavy din sila pa. Ano? Magbobos Yung na yellow ata. natin, yung yellow area. Yellow, nandito ako. Isa lang ako. Ulay tayo dun. Dami nila dito, guys. Nawap yung attack team. Pa-confirm nga, nawap ba yung attack team? Hindi. Mag-death sila. Si Lucy, mag-isa Saan niya. sila? Hindi na nga ako makalis eh. Uy, Si nakatakas Alima ako. sa jungle. May pull kayo dyan? Magpupull ako dito.
3, 2, 1. Saan yan, Saan? Mig? Pulling guys, pulling. Sa backline, nandito kami ni Finale. Wait, Pulling guys, pulo. di ako makaano. Yan. Follow up. Nag-horse kami. Nasa bubong yung iba. Bottom boss. No. D1, get chicken. Okay. Dito hold nyo lang yung baba. Patay si Little Bata. D3, D1 boss. D1, let's go get chicken. Meron ba mag-up dyan sa ano? Ay, salamat. Thank you. Wala na kasi Ang dami nating mag fan coins, oh. Pa-up ng moral. Wala pa. Kulang. Anong call? Bot. Boss. Tara na. Dev team bot. Okay. Bot tower. Move. Bot tower, guys. D1, bot tower. Bot tower. Defend muna tayo. Ilan na lang yung boss? Yung buhay? 50. 50. 80% daw. Kawal. Ito na lahat yung ano. D1, D2. 40% ta guys. 40. Go na. Boss. Everyone, boss. D1, D3. Kawal. Puppet flute. Ito, nabig pula ko. Wala lang nagkuhan. Go. Mamatay na. At ako, 20%. 10%. Nagpull. Naku, patay ako, sorry. Nice one, Rosh. Nice. Bot ulit. Bot na. Bot. Patay ako. Pahil. Bot turret. ang ina float pa nakalasit. At least. May sumakto yan ako. Wala sumakto yan ako. Yung explosion ng float, hindi ko kinansin. D3 mid. D3 lang ah. D1, D2, baba kayo ah. Push na, guys. Sorry, saan yung D3? Mid daw, mid. D3 mid. D1, D2, ano tayo? Mid. Bot. D3 mid. Hindi na. Wala na pala sila dito. Sige, baba muna kayo. Baba muna kayo. Babla guys. Baba muna kayo. Ang dami sa bot. Sing ako, ha? Sige lang. Kaming. Pulling sa backline nila in 3, 2, 1. Dito backline guys. Backline. Ito. Nagpul. Nice. Guys, follow. Meron na ulit sa mid ah. One squad mid. Tara, Mid. D1. Sa kanya, sinong pan nandiyan sa mid? Iniwan ba? Ako. D3. Okay, dito lang. Lagi na sa kalaman. Ay, mid tayo, mid. Yes. Hindi sila nagpupush ano? Tower nila. Yung attack team natin, nasaan na? Wala, push. Dito baba ulit. Dito baba ulit. Wala na. Wala na. May isa sa likod ah. May isang nagrarat sa likod. Tara. Mid. Push D1, D3 push. D1 and D3 push. Put up. Tower lang guys, ha? Tower lang. Split out kung meron. Sa likod. Nice one. Nice. Nice one. Go, wait. Guys, meron na sa goose ha. Merong nag-attack sa goose natin. Okay. D1 goose. Isa lang. D1 lang. Jungle guys. Jungle. Steal natin yung jungle nila. Tara. Atas mo to. I-big ball ko dito ah. Ay, di ko lang sir kung sino. Ay, nakuha. Jungle nila. Nakuha nila. Nakuha. Sige pa. Sila na ako. D1 ilan nasa goose natin? Ilan na sa bus natin? Ilang taon yung Isa lang yun nasa goose. Yes. Isang mainless lang yun. Isa lang. Wala, healer yung napaparm sa ano natin. Kaya na panahon yan. Ako na lang, D1. May isa pa ano ha, sa yellow. Guys, yung mga nagka-PVP dito sa gitna. Pasok tayo sa base. Red base. Red base. Ito, ang dami na ikipag-PVP sa gitna. Kaya nga. Patay na dito. Lahat Wala ba? mag-heal sa inyo Bus na yung dyan. green. Okay, pupunta na ako.
Uy, meron dito sa D3 mid, D3 mid. Mapupula ko. In 3, sa may goose. In 3, 2, 1. Guys, balik dito. Back na muna, death team, death team, death team. Oy, mid. Dito baba ah. Bigiling. Okay, babalik ako. Saan ba tayo? Sa concrete mid. D3 mid, D2 D1 baba. Putang ina, para ba wala dito? Okay. Dito ang D1 baba, D3 mid. Okay. D3 mid. Oo. May Yes, city protection D3 mid, tayo. D3 mid. Yung dito sa baba, ilang ba? Hindi na tayo mag-city protect. Hindi na tayo Bakit? City protection lang. Sige lang. Wala. Okay, long. Hold lang. Ang laking bagay na ma-hold natin yan. Yeah. City protection lang. Wala tayong points. Wala tayong coins. Dami, 10k, 9k. Ilan? Magkano ba yung city protection? Mamaya, ayan na. City protect. Halma. Mid, guys. Magpupul ako sa backline nila. In 3, 2, 1. Puling, Kay Ming. Bigil. Ayan. Bottom guys, bottom Wait, yeah. tatlo. Bottom daw tatlo. Anyone? Apat. Whatever happens, Dere Tabs, don't give up the mid bulwark. Don't give up the mid bulwark. Bigyan nyo na yung bottom. Dapat ay nasa Huwag lang yung mid baba. bulwark. Sa baba. Dito. Diwan. Ano nangyari sa attacking team? Ba't sumugod mag-isa yan? Ito na. Patapit to meow. What? Meron sa goose natin. wait for your, Wait, ano, matang sa comrade. goose natin. Meow. Ilan tao yan? Hindi ako maka ano. Wait for the friendlies. Dito hold lang mid. Hold the mid lang. Don't give up. D1. the bulwark at the Isang mid. squad to. That's your threshold. Isang squad sa goose. Isang squad sa goose. Regroup outside Dami meow. na sila kita. Ang dami sa mid. Nice one. Good. Diwan lang, i-hold niyo yung ano. D3 mid. Magpupul ako sa Mid lang. backline nila. In 3, Mid 2, bulwark ba? one. Si calling? Ray Q? Look at Ming. Big pull Ming. Follow. Nice one, meow. Follow up. Interrupt the backside. backline. Interrupt. Sa backline, Just- big good, goal, yeah, nice one. Sa backline. Defending team, help meow. At the backside. Patayin. Defending team, at the backside. Tara, Guys, yung baba. Dito Help tayo. nasan kayo? Help meow. Dito. Defending team. At the Dito backside. backline. Push Boss, forward. dito. Guys, nice one, guys. Nice one. Pressure. Wala mag sarili. Don't overpush. City board Stay lang on the nasa platform. bulwark. Don't overpush. Stay on the platform. Ang daming Don't overpush. Let them go back. PVP kasi. Nice one, guys. Dito ha, sa bot. Dito. Naiwan yung bot. What's happening on the dating attack? D3 baba. Mid and bot lang. Magja-jungle sila. Meron Go to jungle, guys. dito. Go to jungle. Mid. What's happening? There's no boost. Dito wala nga alis sa baba. Damage channel na to? Jungle na. Contest, Yellow red and mark, green. ah. Contest, Ang red dami and sa green. yellow mark. Contest, red and green. That's your safe jungle. Execute. Wait for the execute. Nandito na sila sa baba. Gusto na dito ha, may nagsascout sa City protection. Diwan ba? Gogo, sino yung ice burner? Nagsosolo. May gusto natin ha, may gusto dito sa Ray, ang laki na lamang nyo sa ano? Kailangan Sa mas fan ko, mataas yung 13K? buhay ng boost natin. What are you doing? Oo nga kayo. Yes. Ayan, Mid, wala na sa bot. mid now. Mid. Wala na sa bot. I-hold na lang. D1 back please. I need help. Kaming. Pwede pa CP yan, kung may CP pa. Going back line now. Sa Ano, game basag na. May ano, may pool, anyone? Wala. Goose na. D1. Dito kami. Nice one, guys. Nice one. Continue. Inflict pressure, guys. Pressure. Go. Attacking team, Tara, pressure. Death Goose. Dito sa baba lang kayo. Let the goose burn. Listen up. Dito, baba lang kayo. Oh, huling ako dito ha. Fire breath the goose, guys. Fire breath. Nice one. Fire breath the goose. Let the goose keep burning. Keep the goose burning. Attacking team. Dito Okay, baba. ano yung healer nila muna? Yung healer nila. Drunken poet. D3, baba muna. Burn the goose, guys. Burn.
Bus. Nice one, nice, nice. Copy to the attacking team. Yung bot. Ina nyo. Yes, yes, Ina yes. nyo. Nice, nice, 3 nice, minutes nice, na nice. lang, guys. Okay. Ina nyo. Def na si Goose. Balik na si Goose. Left Goose. Bigil guys, bigil. For chi, ano? Ito isa. Burn the goose. Fire breath, guys. Fire breath. Yes. Fire breath. Calling ako ah. Diklang. Fire breath, guys. Help me out. Bottom gate. Look at bottom gate. Fire breath, attacking team. Fire Pula ako breath. ah. Nice one. Pula ako sa mid ah. Continue stacking. Mid Yes, gate. Hindi po kay Ray. Ready On the three. She shield up. Follow. Pa up. She shield up, guys. Wala, patay She shield ako. up. Pareso po o meron? Ano? Tawag dito. Sprint. Ray, Big sprint. heal sa center. Nice one. Wait, Kaya nag-anti-heal ako, guys. Pare-revive. Yes. Dead ako. White side. Guys. May ano kayo, last I'm gonna time? go back to ano. May last time kayo? Wala ko sleep. Uy, last time kayo, meron kayo? Last stand out. Ako, nakapag ako. Pwede na yan. Oo, naka-last stand na tayo. Okay. 5 seconds ako bago ma-revive. May Okay, Pull ako ah. Yes, Goose, declamp. 8, 2, 1. Look at big pool. Split out. Dito. Look at the big pool, guys. Big pool sa big gate. Following. Defending. They're Nice. clamping. Nag-horse ako. Nice one. Semi wipe. Nice one, guys. Nice one. Galing ng dev team oh. Nice one. Nandito kayo. Don't overpush. Napipindot ko yung bilihan. Nice wipe. 1 minute daw, 1 minute. GG. Gago kayo ah. Dito ka na rin. Ano na gagawin mo? Nag-ahagil Content ka. Wag, i-content namin to. D3 adapt. Content na to. D1, D2. D1 base lang. D2, D3 adapt. Pamaya, no? Fire breath. D1, tara na. Anyway, that's fine. Tara na. Pero, ilan na. Let's go with. Horse. 7, 8. Grabe Chapa, horse. Grabe Nice naman one, ito. guys. Sabi sa inyo, pag Pilipino, mananalo tayo. Nice one. Ang lakas siguro sa 88 ni